بچے دا نام حافظ محمد عبداللہ نواز ہے سبحان اللہ ہن توجہ تو ڈبل رکھنی جدو یہ مدرسے نہیں سی آیا سکول پڑھدا ہونے یاراں نال کھیڈدا ہونے ادو خالی عبداللہ سی سبحان اللہ ذرا اونچی بولیا جے مرے بندے چپ رہو تواڈے کول صبح پڑھاں گے باقی بندے بولو سبحان اللہ ایدی ماں نے پیو نے علامہ اسحاق سیدی کو داخل کرایا انہوں قائدے کو شروع کرایا کہ قائدہ پڑھایا پھر جناب والا سپارے تریوں کو شروع کرایا قرآن کریم انہیں تریاں سپارہ شروع کر لیا حضرات اے جناب والا 2-3 مہینے مدرسے بڑی گرفت ہوئی ہے پہلے 2-3 مہینے بڑی گرفت ہوئی ہے بچے نو قائدہ پڑھان وچ پہلے سپارے تلان وچ بڑی گرفت ہوئی ہے تلفظ دی ادائیگی بنانی ہوندی ہے حضرات توجہ دی حال ہے جدو بچہ جناب والا ہن تریاں سپارہ شروع کر دیتا ہے اے سر سے ٹوپی آ گئی ہے ہن عادت بن گئی ہے ٹوپی دی ٹوپی مسلسل سر سے رہندی ہے ہن جدو چھٹی ہوئی ہے سر دی نماز تو بعد عبداللہ گھر جا رہی ہے رستے وچ یار پہ کھیڈ دینے او یار بول کے کی آندے او یار ہو او دیکھو عبداللہ یار آ جائے او یار او حافظ ہون لگا ہے کی ہون لگا ہے حافظ ہون لگا ہے قرآن ہی فضلیا کر رہے ہن کی ہویا انہیں یاران تھوڑا ٹائم دیتا ہے کیونکہ اب وہ ایک آواز آ گئی ہے انہیں آواز سن کے یار چھڑ دیتے گراؤنڈ چھڑ دیتی گلی چھڑ دیتی بازار چھڑ دیتی کیڑی آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حافظ عبداللہ نے شارہ نو چھڑیا گلی نو چھڑیا گراؤنڈ نو چھڑیا کتھے گیا مسجد نماز پڑھ رات نو سبق یاد کیا صبح کے استادوں نے پھر سنایا جیدے دے سپارے ہو گئے نا 2-3 میں جرنل گل پہ کرنا جرنل ضروری نہیں کہ ایک دن واقعہ انج ہویا ہوئے جی میں بیان کرنے لگا بڑیاں نال ہوئے میں وہ سنان لگا نانا آیا کار نانا سبحان اللہ جنہیں 11-12 بجے کون آیا بولو ذرا نانا آیا نانا آگے بیٹھا ایدی ماں نے انہوں پانی شانی پیایا چاہ پیائی ادھر نانا بیٹھا سکار باقی بچے ملے تھے اے نہ ملے نانے نے پوچھا عبداللہ کتھے وے ماں بولی وہ تو مدرسے وے حافظ ہونڈے ہیں سبحان اللہ میرے والے کھیل ذرا ہونا نانا اتھے بیٹھی اٹھا جو مٹھے مٹھے اتھروں نکل آئے رو کے اپنی تینوں پتہ کی آندہ ہے میں تے چاہنا سا میرے پترہ جو کوئی حافظ ہوندہ سبحان اللہ چلو میری بخشیدہ سمان بن جاندہ اللہ کا شکر ہے چلو پترہ پوتریاں چنئی دوتریاں نچوئی صحیح ایک حافظ سے ہے نا نانے نے بہنا سی گھنٹہ کو تے ٹر جانا سی وہ اتنی چھٹی تک بیٹھا رہا یہ کار گیا حافظ جی تو کار گیا نانے نے متھے چومے پیار جتا محبت کی تھی دادا محبت کرتا ہے تایا محبت کرتا ہے جے چاچے دے دل چ میل نہ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شریف وچ بڑا کچھ ہوندا جے کئی چاچے پھسل جاندے اساں ویکھے نے سانو پتہ ہے نا اساں پورے پنچایت چ بہنا میں بڑیاں دے فیصلے کرنا اس لیے ہن توجہ دیا جے دنیا والے ہو اے تے 2-3 سپارے جدوں پورے ہوئے نا ہن ایتھے گل بڑی اہم ہے ماں کڑیاں نو گھر کہندی اے شاماں پیاں نی کڑیو عبداللہ دی منجی میرے پیراں والے پاسے نہ ڈایا جے سبحان اللہ میرے پیراں والے پاسے
پاسے نہ ڈایا جائے کڑیاں بولیاں روز وہ چار پائی اتنے ہوں ان کتنے ڈانی ہے آندھی سرحانی والے پاسے کڑیاں پوچھیا ماں کیوں ماں دیئے عقل دا علاج کراؤ وہ دے سینے میں قرآن پیا اتر دائے تے میں پیروں میں سواما نانا نعرہ تکبیر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد رسالت یا رسول اللہ اوے ماں کہندی ہے میرے پیراں وچ نہ سوایا جے او دے دل وچ قرآن جمع پیا ہوندا ہے نوجوانوں اج تمہیں دعوت فکر دے رہی ہیں پیچھے جو گزر گئی سو گزر گئی انہاں بچیاں دا مقام بڑا ہے شاناں بڑیاں نے کیوں انہاں دی نسبت ہن قرآن نال ہو گئی ہے ہن توجہ کریا جے جدوں بچے دی چار پائی دا بھی احترام گھر وچ ہون لگ پئی ہے روٹی ماں دیندی ہے ساریاں نوں ایک ایک بوٹی لبدی ہے پر جدوں گوشت پکے سب نوں ایک ایک بوٹی حافظ لئی ماں بکریاں دو بوٹیاں کٹ کے پہلے رکھ لیندی ہے پتہ کیوں نہیں کڑیاں اودے سالن نہ چھیڑیا جے اونے مدرسے آونا ہے کڑیاں دی اماں او کلے روٹی کھا کے آئے گا ختم پڑھ کے آئے گا ماں دی نہیں کڑیاں پانی کھا کے آئے پھر بھی انہوں دے دے اونا حصہ ہے اودے سینے میں جو قرآن جمع ہو رہا کھڑا دے ساڑھے بندے مدرسے بنا لیندے نے پر لوکاں دی ذہن سازی نہیں کر دے میں ذہن سازی میں چترے ہوں ساڑھے مولوی خطیب جاندے نے تقریر کرن اے مال مول ویکھو نا میں تے شعر پڑھا دے اے مال ڈبل ہونے سبحان اللہ منوں بھی پتہ ہے میں جذباتی تقریر کرا تے مال ڈبل ہونے منوں بھی پتہ ہے کیوں لالا پھر دیہاڑی صحیح لگنی ہے نا اگو سمجھ آ جانی چاہیے مولوی کو بیٹھ کے پیرا کو بیٹھ کے گل اوور نہیں کرنی اللہ تمہیں سلامت رکھے اچھا بھائی توجہ ہوئے بڑی قابل خور عرض کرنا چاہنا بندے جڑے نا ساڈے مدرسے بنا لیندے نے پر ذہن سازی نہیں کرتے پیسہ بھی مدرسے تے خرچ کرتے ہیں پر اپنے پنڈ وچ بندیاں دی ذہن سازی نہیں کرتے مولوی ہونے تے بلائے مال انہاں نے لیا فیساں لئیاں مال لیا گھر گئے میں ذہن سازی چتریا اللہ دی قسم تواڈے وچوں ایک بندہ بھی اٹھ کے 1 روپیہ بھی نہ سٹے مینوں پتہ جے نسبت قرآن وچ میں گفتگو کر رہے ہیں میری زندگی بھی سمجھ جانی ہے قبر بھی سمجھ جانی ہے اوے دنیا والے ہو سنو ذرا اے 5-10 سپارے حفظ ہو گئے ہن سارے یار کی آندے حافظ صاحب ماں کی آندی ہے حافظ صاحب مدرسے دی انتظامیہ بے وقوف نہ ہوئے مسجد دی کمیٹی بے وقوف نہ ہوئے وہ بھی آکھے گی حافظ صاحب میرے دونوں بچے حافظ نے میں جدوں انہوں بلانا پر بندیاں چ بیٹھے گھر بیٹھا ہوں تو میں کہہ دینا قمرالدین عبدالقادر لیکن جدوں میں بندیاں چاہوں میں کہنا حافظ صاحب حالانکہ میں باپ ہوں تھے کہہ سکنا پر نہیں حافظ صاحب ہونے دے 30 بارے حفظ ہو گئے نے آج دستار بننی جانی ہے پنڈ سارے ضرور ناروال نے آج نظارہ کر لینے حافظ عبداللہ قرآن سینے جو مفہود کر لیا ہے اے دنیا والے ہو اور جنہوں نے گھر جانے ماں نے متھا چمنے بہنا نے متھے چمنے نے جنہیں اج نہوں حافظ نے انہاں دی دستاراں ہونیاں نے شعیب مجر صاحب دا بیٹا بھی ایک بھائی ہے وچ انہاں دا بھی ایک شہزادہ ہے جنہ دے بچے نے اوے سارے دا سینہ تے اج دستار رکھی جانی ہے اے دستار دا مل لکڑ ہارے نو کی بناوے اس دستار
उस्ताद दे मुल दा ओ कपड़े दी कलात दी दुकान खोलण वाले नु की पता होवे एदा मुल कुछ नहीं इल्म दे बाजार विच पुछी मुस्तफा दे फरमान विच पुछी आलाए रिसालत या रसूल अल्लाह आलाए हैदरी ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक या रसूल लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक आफत ने उठो आफत जिन्हें दसार बंदिया उठो खड़े हो किथे इथे आओ जरा लाइन च खलो बंद मैं थोड़ा नजारा करा इन्हां दी ज़ियारत भी अज सवाब है सुभान अल्लाह इधर आओ सारे आफस आओ भाई आओ शाबाश जल्दी तेजी नाल टुरो जरा अगे आओ जल्दी आओ इधर नाल खलो आओ जरा तेजी नाल टुरी दा बेटा जल्दी आ जाओ शाबाश उत्ते आ जाओ इथे खलो उधर मुंह करो खलो जाओ शाबाश आप इधर आ जाए बेटा इधर खड़े हो जाओ इधर हो जाओ इसको भी इधर निकाल लो चलो इधर आओ बेटा इधर नेड़े आओ और उड़ाओ इधर खड़ो देखो ना माशाअल्लाह माशाअल्लाह कंजरूर ते अज जश्न होना चाहिए कंजरूर में अज इंज दा जश्न होना चाहिए सी कि बच्चों के सीने च कुरान महफूज हो गया है हुण मेरे लफ्ज़ां नूं समझी जाया जे मैं की बयान कर चली हां अज इन्हां दे सिरां ते दस्तार रखी जानी है ओए दुनिया वालेओ कंजरूर नारवाल अल्लामा इसहाक सईदी दे मदरसे च आउण वालेओ जमीन जगह देन वाले भी खुश नसीब लंगर पवान वाले भी खुश नसीब रंग करान वाले भी खुश नसीब ये सारे खुश नसीबां दा अज रिजल्ट इंज लगदा है जिवें जन्नत दी टिकटां वंडण दा दिन आ गया है पर देनी अल्लाह ने टिकटां दाखल ने खुश नसीबी अज इत्थे वे जिन्ने जिन्ने थे माल खर्च कीता है उन्हें अपना माल जाया नहीं कीता बल्कि अल्लाह दी राह ते खर्च करके जन्नत दा हकदार बन गया हुण सुनो जरा ए अज दस्तार हो गई अगो इन्हां दी मर्जी इन्हां दे वालिदैन दी मर्जी है मैनू नहीं पता इन्हां दे उस्तादां दी मर्जी है हां जेडे बच्चे मेरे मदरसे पढ़ने गए मैं उन्हां दी कंट्रोल कर सकना वा हुक्म चला सकना लेकिन इत्थे इन्हां दे वालिदैन दी ते इन्हां दे असातिज़ा दी मर्जी है हुण इह स्कूल पढ़न या दरसे निज़ामी पढ़न इन्हां दी मर्जी है वालिदैन दी मर्जी बच्चियां दी अपनी मर्जी इन्हां दे असातिज़ा दी मर्जी दुनिया वालेओ अगर स्कूल जांदे ने उत्थे टीचर ना पूछते ने तेरा नाम की है समझ आई जे कोई उन्होंने जी ये हाफिज साहब ने तेरा नाम अब्दुल्ला है उन्होंने लिखा हाफिज मुहम्मद अब्दुल्ला उच्चा बोलो हाफिज साहब ने 10 क्लासा पास कर लिया फिर टुर गए कॉलेज विच उथे सारे कॉलेज विच सारे मुंडे एक पासे हाफिज दा नाम विचों एक पासे क्लास में हाफिज किथे रहे ओए हाफिज किथे रहे हाफिज किधर है हाफिज इधर आ हाफिज साहब इधर आओ हाफिज साहब ऐ जी चलो हाफिज साहब मेरे नाल बवो हाफिज साहब मेरे नाल यारी रखो दोस्ती रखो अच्छा यूनिवर्सिटी टुर गया हाफिज फिर की होना अब्दुल्ला दी उम्र 22 23 24 25 साल से पहुंची प्यो नु फिकर लाहे कोई रिश्ता लभया सुभान अल्लाह नकाह कीता हुण सोहरा आया है उन्हें ना नहीं लिया अब्दुल्ला हाफिज साहब सुभान अल्लाह सस आई है मत्था चुम गई आंदी है हाफिज साहब हुण मेरे लफ्ज़ां वल जे तुहाडी तवज्जो होवे ते बड़ी अहम गल्लां ने ओए लोको तुसी जेडे मुंडे हो ना मुंडे मोबाइलां दे खेडण वाले तुहाडी शादी होवे मसहरी विच लिया के बुड्ढी मांदे हो राती तरले करदे हो मैनू सारे सनी कहंदे नहीं मैनू पप्पू कहंदे नहीं मेरा नां इजाज है लेकिन मैनू प्यार नाल सारे मिठू आंदे नहीं मलक साहब इंज गल है कि ना शुएब साहब मुंडे दसदे ने ना अपना नां घर विच मैनू घर दे की बुलांदे ने मैनू मुहल्लेदार की बुलांदे ने मैनू चौधरी आंदे ने मैनू जनाबे वाला पप्पू
آندے نے مٹھو آندے نے مینوں جنابے والا ننا کہندے نہیں مینوں فلانا آندے نہیں مینوں فلاں آندے نہیں اوے دنیا والےو سنو ذرا اس حافظ نو اپنی بیوی نو دسنا نہیں پینا اونے صبح اٹھنا ہے اونے کہنا ہے حافظ صاحب کل نو سال بعد بیڑے چ رونق لگ گئی بچے پیدا ہوئے 4-5 سال انہوں نے پرورش کی سکول پڑھ گئے سکول گئے نام لکھایا ایدہ نا جی عبدالحادی ہے فلد حافظ عبداللہ اگو نسل چی بھی حافظ ہی چلے ہیں انہوں سنیا جب یہ ذرا ایک وقت ہونا ہے میں بھی فوت ہونا ہے کہ نہیں تے قاری ساکھ سیدی صاحب نے بھی اگے آندے سے نا میں ٹور جانا ہے تو میں تو نکمہ گا انہوں جان نہ دے آ جائے یہ زندہ رہن تے تھی رکھیا جائے یہ ٹور بھی جان تے تھی مزار بنا چھڑے آ جائے آکھیا جائے اس بندے نہیں کھوتا لایا ہے انہیں سانو قرآن علیہ پاسے پایا ہے نبی دا دین سمجھایا ہے ہن سن لو میرے کو چشتی نے بھی مرنا ہے کہ حافظ عبداللہ دی عمر ہو گئی 90 سال بیماریاں نے گھیریا تو دنیا دی پریشانیاں نے گھیریا ہونا کہ نہیں عبداللہ نے بھی ہو جانا ہے اینا بھی ہو جانا ہے ممی ہو جانا ہے حسن دا مقام نہیں ایتے سمجھن دا مقام آ گیا ہے اینا بھی فوت ہونا ہے اینا بھی ہونا ہے ملک صاحب بھی جانا ہے شعیب صاحب جانا ہے تسا جانا ہے میں جانا ہے ساریاں ٹر جانا ہے قبر بن جانی ہے اعلان بھی ہونا ہے حافظ عبداللہ ٹر گیا حافظ احمد ٹر گیا حافظ اسحاق سیدی ٹر گیا انہیں مجھے جناب لوگ آگے قبر بن گئی تختی لگی دنیا والے کونسلر مر جائے اعلان ہوتا ہے سابقہ کونسلر قبر دی تختی سابقہ کونسلر قبر دی تختی سابقہ ناظم قبر دی تختی سابقہ چیئرمین قبر دی تختی سابقہ تحصیلدار قبر دی تختی سابقہ ڈی سی قبر دی تختی سابقہ ایم پی اے قبر دی تختی سابقہ ایم این اے قبر دی تختی سابقہ وزیر سابقہ مشیر سابقہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو سابقہ وزیر اعظم جناب فلاں صاحب سابقہ فلاں سابقہ جناب والا لیاقت علی خان سابقہ صدر جناب والا فلاں صاحب سابقہ ساری قبرہ دے اے سابقہ لکھیا جانے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا حافظ قرآن دی قبر دی تختی تے سابقہ نہیں لکھیا جانا اے زندہ روے تامی حافظ ہے قبر چٹر جائے تامی حافظ ہے تے جو قیامت نو اٹھنے سابقہ بن کے اٹھنے نانا اللہ کہنا ہے او میرے قرآن نو سینے چ محفوظ کرنا لیا اے جنت دیاں سیڑھیاں نہیں بسم اللہ دی بات شروع کر جنت دیاں منزلیں طے کردا جا قرآن پڑھدا جا پرواز کردا جا ایتھے بیٹھو سارے ایتھے زندہ باد ہن گل میری بانڈ دی کو سمجھ آئی جائے سبحان اللہ سابقہ تے ہون دنیا چ جنہاں نے اپنے آپ نو پیوئے ہیں اسی کیوں سابقہ ہوئی ہے سبحان اللہ ساڈی لو تے مدینے والے نالے ساڈی گل حضور نال نسبت جڑی حضور نالے جڑا حضور نال اے ممتاز قادری کی سابقہ ہو گیا ہے علم دین شہید سابقہ ہو گیا جیڑا بھی نبی دے نامے جیمے دا لگ جائے وہ سابقہ رہندا ہی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 کوئی دنیا والے ہو ایک حدیث مبارکہ ایتے میں توڑے گوشوار کر رہا بخاری شریف قیامت والے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے جنت جہنم واجب ہو گئے جنمی پکے اے حافظ راہ چکھلوتے کی کہنے گے یا اللہ وہ بندہ انہوں کال
जन्नत च लैके जाना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आखेगा जन्मी है, ये नहीं जा सकता। हाफिज की आखेगा, आलम दीन की आखेगा, या अल्लाह इन्हें मैनू, मैं इन्नी ताकत नहीं सा रखदा, इन्हें मैनू किताबां लैके दित्तियां। सुभान अल्लाह। या अल्लाह एक भी बंदा है, एक नूं तो रब घल्लेगा। चलो जिद क्या करदा हाफिज आलम, अल्लाह कल चढ़ेगा। ये बड़ी लंबी हदीस है, मैं सिर्फ इशारा बयान कर रहा। या अल्लाह एक बंदा वो भी है, इनू भी पे जन्नत च लैके जाना है। अल्लाह आखेगा नहीं ये जहन्नमी है, इन्हें जहन्नम च जाना है, बड़े गुनाह ने। या अल्लाह मैं उन्हीं के तक जन्नत विच नहीं जाना जिन्हीं तक ये भी ना आए। मेरी गुआही है इस बंदे ने मेरे वास्ते साए बहान पाने हैं, छां कीती है, फिर मैं धुप दे विच बच के इस छां दे थल्ले बह के तेरे कुरान दा इल्म पढ़दा रहा। लेंटर पवाने वाले सारे ही गए। सुभान अल्लाह। अगे की या लो भी बंदा इनू भी भेज, बड़ी लंबी रवायत। अल्लाह ने मैनू बछौना दिता है, यानी जिन्हें जमीन लैके दी ते जिन्हें सफ लैके दी, वो भी बख्शे गए। चौथा बंदा केड़ा है? या अल्लाह को बंदा है, अल्लाह आखेगा इन्हें की कीता है, जहन्नमी है, क्यों इनू बुलाना पिया? या अल्लाह मैं बड़ा माड़ा सा, गरीब सा, मैं ते रोजाना एक टाइम दा टुकर खा सकना सा। दो टाइम मैंने टुकर देता रहा है। अल्लाह फरमाएगा है तो जहन्नमी, हुण हाफिज आखेगा या अल्लाह नूं लैके जाना है। अल्लाह फरमाएगा चल भाई तू भी चल। किन्ने बंदे? चार। एक बंदा ही हाफिज इन्ने बंदियां नूं नाल जन्नत विच लैके जाएगा जिन्हां ते जहन्नम वाजिब हो गई होनी। बुखारी शरीफ च रवायत है।